Alright. So kita lihat kepada chapter 10. Okay, chapter 10 mechanical wave. Alright. Tadi saya bagi tahu untuk chapter 10 ni okay, 2.5 jam lah. Okay, 2.5 jam sahaja untuk kuliah. Okay, so agak lama lah. Alright. Okay, so untuk chapter 10 ni ada 5 subtopik. Okay, 10.1 until 10.5. So untuk hari ni saya akan tunjuk kepada 10.1 sajalah. Okay, 10.1 ni pun agak banyak lah sebenarnya dah. Alright. Okay, sebentar ya. Okay. Kelidah tu mic kelidah. Dah saya dah tolong tutupkan dah. Okay, tak perasan tu. Alright. So kita lihat kepada subtopik yang pertama, okay, properties of wave. Okay, so properties of wave, okay, sebelum kita lihat kepada propertiesnya, kita lihat dulu definition lah. Okay, definition of wave itself. Okay, so wave is defined as the propagation of disturbance that carries the energy and momentum, alright, away from the source of the disturbance. Alright. Okay, mechanical wave is defined as a disturbance that travels through particles of the medium to transfer the energy. Okay, tak apa, kejap lagi kita akan lihat lah, gelombang kita akan lihat gelombang. Okay, so this one contoh lah. Okay, the up and down. Okay, the up and down. Alright, the motion of the rope is perpendicular to the direction of motion of the wave. Okay, so tu tak ada apa. Okay, kejap lagi kita akan lihat lah. Okay, which is kita akan lihat dari segi wave itu sendiri. Okay, kejap lagi saya akan bagi ni lah video nak bagi lihat, bagi nampak. Okay, so kita baca lagi. Okay, the particle oscillate around the equilibrium position but do not travel. Okay, so contohnya adalah water wave, alright, sound wave, wave on a string. Ni contoh lah, wave on a string, alright. Wave in a spring and seismic wave lah ataupun a quark wave. Okay, so all mechanical wave require, so dia dah ada syarat lah. Okay, which is dia require some source of disturbance. Okay, mesti ada source of disturbance. Okay, and then mesti ada medium that can be disturbed. And then a mechanism to transfer the disturbance from one point to next point. Okay, so all mechanical wave require syarat-syarat inilah. Okay, so kita lihat, kita nak belajar tentang progressive wave. Okay, so apa itu progressive wave? So progressive wave is the wave propagate continuously from a source of disturbance. Okay, mesti daripada disturbance lah. Okay, so the progressive wave have a definite speed called the speed of propagation ataupun a wave speed. Okay, so benda ni adalah benda yang sama lah. Sometimes dia guna speed of propagation. Okay, tapi sometimes dia guna wave speed dia punya term. Okay, so benda ni adalah benda yang sama. Alright, the direction of the wave speed. Okay, so direction of the wave speed, okay, always in the same direction of the wave propagation. Okay, kejap lagi kita akan lihatlah later on bagi nampak sikit. Okay, so next kita baru lihat daripada definition sahaja. So kita ada two type of progressive wave yang kita akan belajar. Okay, yang pertama adalah transverse progressive wave. Okay, yang kedua adalah longitudinal progressive wave. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan transverse progressive wave? Okay, so transverse progressive wave adalah wave di mana the direction of vibration mesti perpendicular, always perpendicular dengan the direction of the wave propagation ataupun the direction of wave speed. Okay, so kalau awak lihat kepada diagram inilah, so this one dia bagi tahu direction of the wave propagation, kita kata direction of V itself, dia sentiasa perpendicular dengan direction of vibration, vibration of the particle pada gelombang itu. Okay, itu adalah dari segi transverse. Alright. Kalau longitudinal pula, longitudinal pula bagi tahu tentang apa? The direction, the direction of vibration of the particle always parallel dengan direction of the wave propagation ataupun parallel dengan wave speed. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, alright, direction of wave speed ni kita akan lihat dari segi sama ada dia propagate to the left ataupun propagate to the right sahaja.
Alright, okay, tapi direction of vibration macam mana dia vibrate. Okay, macam mana particle tu vibrate kita akan lihat kejap lagi. Alright, so kalau longitudinal, dia cakap tadi dia sentiasa parallel lah. Okay, direction of wave propagation dengan direction of vibration ni kalau kita lihat dia sentiasa parallel to each other. Okay, so kalau nak bagi lihat dengan lebih jelas lagi. Alright, okay, so kita lihat this one lah. Okay, sebentar. Alright, so kita lihat kepada transverse wave dahulu. Okay, so kita lihat pada transverse wave. Okay, so kita ada velocity, alright. So velocity tu nak bagi tahu tentang ni lah. Okay, direction of V tadi. Okay, sama ada dia propagate to the right ataupun propagate to the left. Okay, tapi kalau awak lihat dekat sini, particle ni nampak tak? Particle ni bergerak. Okay, so particle ni bergerak means that dia vibrate. Okay, so kalau lihat vibration dia tu dengan arah V di sini, alright, dengan arah V kat sini, okay, dia sentiasa perpendicular. Okay, sebentar dia dah ni dah. Alright, dia sentiasa perpendicular to each other lah. Alright, kalau kita lihat lagi sekali, okay, velocity dia, okay, velocity propagate to the right ataupun to the left. Okay, so kalau kita lihat dari segi vibration of particle, okay, vibration of particle ataupun the direction of vibration of particle dengan velocity tadi, okay, direction of V sentiasa perpendicular to each other, okay. So kalau lihat ni, ni lah, dia apa? Dia vibrate, okay, particle tu vibrate, alright. Okay, ni adalah transverse. Okay, kalau kita lihat dari segi longitudinal wave pula, okay, longitudinal wave pula, alright. Okay, velocity, so bergeraklah ke kanan ataupun ke kiri. Okay, so kalau saya tambah dekat sini, okay, saya main dengan length dan, lambda dengan dia punya frekuensi. Okay, so kalau kita tambah lagi, tingkatkan lagi frekuensi dia. Okay, kalau awak lihat di sini, alright, the direction of vibration of the particle sentiasa parallel dengan, nak panah tu tunjuk tentang velocity lah. Okay, dengan direction of the wave speed. Okay, sentiasa parallel to each other. Okay, nanti saya bagilah link ni dekat dalam Telegram nak bagi awak nampak sendirilah. Alright. Okay, so itulah beza antara transverse wave dan juga longitudinal wave. Alright. Okay, which is tadi longitudinal wave, alright, the direction of the wave propagation dengan direction of vibration. Okay, particle tu dia vibrate. Okay, particle tu dia vibrate. Sentiasa vibrate lah, bergetar kan. Okay, so disebabkan oleh particle tu vibrate, okay, particle tu vibrate lah boleh menyebabkan gelombang tu bergerak ke kanan ataupun ke kiri lah. Okay, dia boleh propagate to the right ataupun propagate to the left. Okay, disebabkan oleh particle dekat situ vibrate. Okay, so direction of vibration dengan direction of wave propagation always perpendicular. Okay, itu adalah dari segi transverse lah. Alright, tapi kalau dari segi longitudinal, okay, direction of the wave propagation dengan direction of vibration always parallel to each other. So that's why awak lihat tadi kan, dia the particle vibrate, alright, and then the wave propagates. Okay, propagates sama ada to the right ataupun to the left lah. Alright, so example untuk transverse wave, okay, kita ada water wave, wave on a string ataupun rope. Okay, and banyak lagi lah contoh lain. Alright. Untuk example untuk longitudinal wave, kita ada sound wave ataupun wave in a spring. Okay, ni contoh lah, ini baru konsep saja, konsep kepada progressive wave lah. Sebab topik kita adalah tentang gelombang. Alright. Okay, next. Okay, next. So kita lihat kepada properties of wave. Okay, so properties of wave. Okay, kalau kita lihat gelombang kita, okay, dia ada crest ataupun peak dia. Okay, dia mesti ada crest ataupun peak lah. Alright. And then ada apa lagi? Ada trough lah. Okay, dari segi puncak dan juga apa yang bahasa Melayu? Peak ni puncak. Yang this one apa dia? Bahasa Melayu dia tiba-tiba tak boleh fikir ni. Apa bahasa Melayu? Puncak gelombang dan juga apa dia? Tolong Anis. Dasar. Apa dia tak dengar? Kalau dasar. Lembah. Lembah. Lembah okey. Kalau cerun. Cerun. Kalau dasar. Dia ada bahasa dia lah, saya lupa lah gelombang. Kalau yang ni apa dia? Suka hati je lembangan kan. Bukan tipu tu. Okey, tak apalah. Kita ambil lah bahasa Melayu, bahasa BI English ya. Okey, peak.
Okay, dan juga trough lah. Alright, so dekat sini kita boleh lihat dia ada amplitude. Okay, amplitude-nya adalah maksimum displacement lah. Okay, pada paksi dekat sini ni, okay, pada puncak ni, kalau kita lihat pada puncak ni, kat sini kita ada amplitude maximum displacement. Okay, so kalau lihat ni yang point dot hitam ni adalah partikel yang sedang vibrate. Okay, partikel yang sedang vibrate. Okay, so this one pun amplitude, ni pun puncak. Okay, so kita lihatlah properties of wave. Ya, ada banyak lah. Okay, yang pentingnya kat sini. Okay, so yang pertama kita lihat dari segi displacement. Okay, so displacement simbolnya adalah Y. Okay, so apa itu displacement? Displacement definition is distance moved by a particle from its equilibrium position. Okay, at every point along the wave. Okay, ni displacement. Okay, and simbolnya adalah A besar. Okay, amplitude simbolnya adalah A besar. Alright, so apa itu amplitude? Definition itu amplitude. Amplitude adalah maximum displacement from the equilibrium position. Okay, so dia adalah maximum displacement tapi mesti daripada equilibrium position lah. Okay, sama ada to the crest ataupun trough lah of the wave motion. Okay, so kita kata displacement pada paksi Y, okay, yang maksimum adalah sama amplitude. Okay, amplitude simbolnya adalah capital A. Alright, next kita ada frequency. Okay, frequency simbolnya adalah F kecil. Okay, definition of frequency adalah the number of complete cycle that pass a given point per second. Okay, so dari segi equation, frequency adalah sama dengan 1 over period. Alright, 1 over period. Alright, next kita ada period. Okay, period. Simbol period adalah capital T. So definition untuk period adalah time taken for the particle to complete one cycle of its oscillation. Alright, ataupun the time taken for the wave to travel in one wavelength. Alright, so dari segi equation, period sama dengan 1 over F. Okay, just kita terbalikkan daripada equation frequency ke atas tu lah. Alright, and then kita ada angular frequency. Macam biasalah kita ada omega. Okay, so omega tu apa? Definition omega adalah the rate of change of the phase of sinusoidal waveform. Okay, dari segi equation macam biasalah awak dah memang dah familiar dengan omega sama dengan 2 pi over period ataupun 2 pi f. Okay, next kita ada wavelength. Okay, lambda. Okay, simbol lambda. Okay, so wavelength tu apa? So wavelength adalah distance between two successive crests. Okay, ataupun distance between any two successive identical points on the wave. Okay, so kalau kita patah balik tadi, dekat diagram tadi, ke diagram atas ni, mana lambda? Okay, daripada puncak kepada puncak. Okay, kejap lambat pula dia loading. Okay, daripada crest kepada crest. Okay, daripada puncak kepada puncak ni, okay, sama dengan 1 lambda. Okay, so kat sini kita ada wavelength lah. Okay, this one lambda. Okay, daripada crest dengan crest. Okay, at the same time kita boleh juga lihat dari segi one oscillation lengkap sama dengan period lah. Okay, next. Okay, apa lagi properties yang kita ada? Okay, sebentar Okay, hujan ni line ni pun macam slow kan. Okay, so wave number. Okay, simbol wave number adalah K. Alright, so K ni apa? K ni bukan spring constant selalu kita kata K ni spring constant. Okay, ni bukan spring constant lah. Dalam topik 10, K adalah wave number. Okay, the number of wave exists in 1 meter. Okay, so dari segi equation, K sama dengan 2 pi over lambda. Okay, ni adalah SI unit per meter lah. And then kita ada satu lagi which is phase angle. Okay, phase angle ni nak show tentang hubungan antara vibration of one particle to another particle. Okay, so relationship between the vibration of one particle to another particle. Alright, so kita lihatlah sama ada dia punya delta phase angle dia, delta V dia sama dengan kosong ataupun sama dengan pi over 2. Okay, so kalau sama dengan kosong means that dia in phase. Alright, kalau change of V dia, change of phase angle dia sama dengan pi over 2, so dia maksudnya adalah anti phase ataupun out of phase. Okay, tak apa, tu nanti kita akan lihat contoh lah. Okay, kita akan lihat contoh soalan after this. Okay, so ini adalah properties of wave dan term-term yang wujud dalam
chapter 10 yang berkaitan dengan gelombang. Alright, next. Okay, so tadi kita dah lihat dari segi properties of wave. Kita nak lihat pula kepada equation of progressive wave. Okay, so kalau kita lihat ni contoh lah. Okay, ni contoh muka gelombang. Okay, contoh gelombang. Okay, which is a progressive wave sekarang moving to the right. Okay, kat sini dia bagi tahu wave profile moving to the right. Okay, so anak panahnya nak bagi tahu tentang the direction lah. Okay, the direction of wave propagate to the right sekarang. Okay, so kita boleh katalah dekat sini kan ada partikel ni. Okay, partikel ni sedang vibrate. Okay, so disebabkan boleh particle tu vibrate. Okay, particle tu vibrate. Okay, particle tu vibrate. So disebabkan oleh particle tu vibrate lah menyebabkan wave kita ni boleh propagate to the right and propagate to the left. Okay, so kalau partikel kita tu dia tak vibrate. Okay, partikel tu dia tak vibrate. Okay, tak vibrate, so maksudnya wave kita tu tak boleh lah propagate to the right ataupun propagate to the left. Okay, so dia mesti vibrate dahulu. Okay, at one place, okay, maksudnya pada asalnya partikel kita tu mesti vibrate lah, ada vibration. Okay, ada vibration barulah wave kita tu boleh moving to the right ataupun propagate to the left. Okay, so kita just refer kepada general equation saja. Alright, so general equation yang ni lah. Okay, tolong salin. Alright, y in term of x and t. Okay, dalam kurungan x dan t. Okay, maksudnya equation displacement kita ada dalam sebutan x, ada dalam sebutan time. Okay, sama dengan a sin omega t plus minus kx. Okay, plus minus ni bukan uncertainty bukan. Okay, selalu kan kita buat amali kan, kita kata L plus minus delta L contohlah. Okay, so kat sini kita memang nak bagi tahu tentang uncertainty. Alright, okay, tapi yang ni bukanlah. Okay, this one plus minus dekat sini bukan nak bagi tahu tentang uncertainty. Okay, kejap lagi kita akan lihat apa maksud plus and minus. Okay, so kita lihat kepada term-term dahulu. Apa itu y? So y adalah distance move, okay, by a particle from its equilibrium position. Okay, x ni apa? X adalah distance of particle from the origin. Okay, so kena bezakan lah. Okay, y ni distance particle tu bergerak daripada equilibrium position. Okay, yang ni dia start daripada origin lah. Alright, origin kosong-kosong lah. Okay, kalau equilibrium position tu kita lihatlah sama ada kat mana dia berada pada asalnya. Okay, kadang-kadang dia berada pada origin ataupun dia berada pada positif A ataupun negatif A. Okay, amplitude A besar. Alright, so A besar adalah amplitude of the wave. Okay, maximum displacement. Okay, kita ada simbol K. So K tu adalah wave number. Alright, and then kita ada simbol omega. So omega tu adalah angular velocity. And kita ada sebutan T. Okay, so T tu adalah time. Okay, so apa maksud positif dengan negatif? Okay, so kat bawah ni. Alright, positif negatif tu nak bagi tahu tentang direction of wave propagation. Alright, so kalaulah equation kita tu dia tulis negatif, dia tak akan tulis plus minus tau, dia akan tulis salah satu. Okay, dia akan tulis salah satu. Sama ada negatif ataupun positif. Okay, so kalau dia tulis equation y in term of x and t sama dengan a sin omega t minus kx. Okay, so negatif tu nak bagi tahu tentang the wave propagates to the right. Okay, so kalau equation kita y in term of x and t sama dengan a sin omega t tambah kx. So positif ni nak bagi tahu tentang apa? The wave sekarang propagate to the left. Okay, so dia macam terbalik kan. Selalu kita kata negatif ni mestilah ke kiri. Tidaklah. Okay, yang ni wave ni propagate to the right kalau negatif. Kalau positif, wave propagates to the left. Okay, so ni dari segi equation. Okay, yang tadi general. Okay, ni equation general. General lah. Okay, okay, equation yang general equation. Alright, tapi dia tak akan tulis plus minus. Okay, dari soalan tu mungkin akan tulis sama ada positif ataupun negatif. So nanti dia akan tanya soalan ke awak lah. Okay, the wave propagate ke mana? The direction of the wave propagate to the left ataupun to the right. So awak kena lihat lah kalau positif ke kanan ataupun ke kiri. Okay, itu sahaja. Alright, okay, so kita lihat equation lagi. Alright, next. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita nak discuss tentang particle vibrational velocity and wave propagation velocity. Okay, kat mana yang vibrate tadi? Tadi saya dah bagi tahu dah. Okay,
dekat wave ni dia ada dekat kita punya gelombang ni dia ada partikel dia. Okay, nanti awak boleh tengok balik yang apa link yang saya bagi tadi kan, yang macam video tadilah. Okay, dia ada partikel dia. Partikel kat situ tu dia vibrate. Okay, so dia vibrate. Alright, so that's why kita ada particle vibrational velocity. So dia vibrate ni kita akan lihat dia memang vibrate pada paksi mana? Pada paksi Y. Alright, and then kalau kita lihat dari segi wave propagation velocity, okay, tadilah, okay, plus minus tadi, okay, which is a wave tadi dia hanya boleh propagate sama ada to the right, okay, velocity ni to the right, ataupun the wave velocity tadi, okay, dia propagate to the left. Okay, so sama ada dia propagate to the right ataupun to the left based kepada soalan. Okay, so dekat sini antara particle vibrational velocity dengan wave propagation velocity ni dia berkait antara satu sama lain. Alright, disebabkan oleh partikel tu sedang vibrate, barulah kita punya gelombang tadi boleh propagate to the right and to the left. Okay, kalau lah partikel ni tak vibrate, tak berlaku apa-apalah. So wave velocity kita ni pun dari segi direction dia tak boleh propagate dah to the right ataupun to the left. Okay, so dia bersangkut paut antara satu sama lain. Okay, so kita lihat definition. Alright, so particle vibrational velocity tadi kat atas tu dia tulis simbol dia, okay. So simbolnya selalunya kita tulis sebagai Vy. Alright, wave propagation velocity dia punya simbol just V sahaja. Alright, so definition. Okay, definition of particle vibrational velocity adalah velocity of the particle oscillate about equilibrium position in simple harmonic motion. Okay, tapi apa itu wave propagation velocity? The wave velocity is the velocity at which wave crest or other part of waveform move forward. Okay, so dia move forward. So that's why dah tadi velocity kita tu sama ada dia propagate to the right ataupun propagate to the left. Alright, so kita ada dua equation yang berbeza. Okay, dari segi particle vibrational velocity, equation dia yang ni. Alright, Vy. Okay, dari segi wave velocity tadi, okay, wave velocity ataupun speed of wave, equation dia this one lah. Okay, V sama dengan F lambda. Alright, so salin equation. Untuk particle vibrational velocity, kita ada dua equation. Okay, Vy sama dengan A omega cos omega T plus minus Kx. Ataupun kita guna equation Vy sama dengan omega square root of A squared minus Y squared. Okay, so ada dua equation, mana satu nak guna? Okay, equation yang pertama ni kita akan guna kalau dia bagi tahu calculate the particle vibrational velocity when x sama dengan berapa cm and time sama dengan berapa saat. Okay, so dia akan bagi maklumat nilai x dan dia juga akan bagi maklumat nilai time. Alright, so kita akan use equation yang pertama. Alright, tapi kalau dia just bagi maklumat dia punya displacement saja, okay, y dia saja. So kita akan use equation yang kedua. Okay, so kena tackle equation. Kalau dia bagi x dengan time, kita akan use equation yang pertama. Kalau dia bagi nilai y saja, displacement saja, dia vibrate dekat mana. Alright, so kita akan use equation yang kedua. Alright, so ini adalah velocity untuk vibrational. Okay, particle vibrational velocity. Alright, okay, equation untuk V saja. Okay, V ni adalah wave propagation speed lah. Okay, wave propagation speed, okay, ataupun speed of wave, V sama dengan F lambda. Okay, so awak kadang-kadang takut keliru kan. Okay, just lihat je. Kalau ada perkataan vibrate tu ditanya speed vibrate. Alright, ada perkataan vibrate, kadang-kadang dia tak sebut particle vibrational velocity, mungkin saja bagi awak keliru particle vibrational speed. Benda yang samalah. Okay, ada perkataan vibrational maksudnya itu adalah Vy lah. Alright. Tapi kalau soalan tanya calculate the wave propagation velocity ataupun calculate the wave speed, tak ada perkataan vibrate tu. Okay, so dia suruh kita calculate V saja. Okay, so V sama dengan apa? V sama dengan F lambda. Alright. So salin equation, the second one adalah V sama dengan F lambda. Ni adalah speed of wave ataupun the wave of wave propagation velocity lah. Okay, yang mana dia propagate to the right ataupun to the left. Okay. So kat sini dia bagi tahulah, alright, which is the velocity of particle, yang vibration ni dia varies with time. Yang ni the wave velocity is always constant. Okay, so ni adalah perbezaan antara particle vibrational velocity and wave propagation velocity.
Okay, nama lain wave propagation velocity adalah speed of wave. Okay, kita tambahlah ke atas ni nama lain adalah, kadang-kadang saja tak nak guna perkataan ni. Okay, dia guna speed of wave. Okay, so speed of wave sebenarnya adalah wave propagation velocity. Ada perkataan vibration tu ianya adalah Vy. Okay, tak ada perkataan vibrate, bukan Vy lah tu. Alright, which is tu adalah V. Okay, so next. Okay, yang ni yang saya rasa mencabar untuk diceritakan lah. Okay, so untuk chapter 10 ni, okay, awak kena pandai lukis graf. Alright, kena pandai lukis graf. Okay, so kalau kita lihat equation tadi, okay, kalau kita refer kepada equation, okay, equation kita contohlah yang ni dia bagikan. Y sama dengan A sin omega T tambah dengan Kx. Okay, so kalau awak refer equation ni, equation Y kita ni dia ada dalam sebutan T, dia ada sebutan X. Okay, so maksudnya kita boleh lukis graf Y against X, kita juga boleh diminta untuk lukis graf Y against time. Okay, so kalau awak lihat nota awak kan sebelah-sebelah, satu graf Y against X, satu lagi adalah graf Y against T. Okay, so kita buat graf Y against X dahulu, alright. Okay, so kalau kita consider equation kita, alright, the graph shows the displacement of all the particle in the wave at any particular time. Okay, so kita consider equation Y sama dengan A sin omega T tambah dengan Kx. Okay, so kita lihat condition yang pertama, dia bagi tahu for the particle at time sama dengan kosong. Okay, so awak salin balik equation. So salin balik equation yang dah diberi tadi. So kita ada Y sama dengan A sin omega T tambah Kx. Okay, tapi dekat sini saya dah gantikan time dengan kosong. Okay, so saya ganti T ni dengan kosong. Okay, so darab dengan kosong hilang lah kan. Darab jadi kosong lah. Okay, so equation kita akan jadi equation yang baru, which is Y sama dengan A sin Kx. Okay, so kita just refer equation yang kita dah terbitkan, which is Y sama dengan A sin Kx saja. Okay, ini adalah general equation. Okay. Sorry. Okay, ini adalah equation yang general equation untuk progressive wave lah. Okay, tapi kita lihat condition. So bila at time sama dengan kosong, kita rearrange equation. So kita just refer kepada equation yang baru yang awak dah terbitkan. So kita ada Y sama dengan A sin Kx. Okay, so untuk soalan ini, apa yang perlu awak lukis adalah graf Y lawan dengan X. Okay, graf Y lawan X. Okay, so first kali buat paksi. Okay, so buat paksi, kita ada paksi apa? Kita ada paksi Y, okay, lawan paksi X. Okay, kita tulis dulu paksi. Okay, so kalau kita refer dari segi equation, okay, refer equation kita ni adalah sin function. Okay, so saya rasa tak ada masalah. Semua orang tahu lukis graf sin function. Okay, dari segi equation A sin Kx ni adalah positif. Okay, so kita lukis graf. So kita akan lukis graf sin function yang positif. Okay, so kita dapat macam ni lah. Okay, selalunya gelombang ni kita lukis untuk one oscillation. Okay, lengkap satu oscillation. Alright, tapi sebab graf yang diminta lukis adalah Y lawan X. Okay, distance. Okay, maksudnya displacement lawan dengan distance. Okay, so lengkap satu oscillation means that dekat sini kita mesti ada lambda. Okay, bukan time lah, bukan period sebab kita nak lukis graf apa lawan apa, graf Y lawan graf X. Okay, displacement lawan X. Okay, so equation tadi saya bagi tahu tadi, refer equation yang baru yang awak dah terbitkan. So A sin Kx, so positif. So lukis graf positif sin. Untuk satu oscillation yang lengkap. Okay, so that's why kat sini kita tulis lambda lah. Alright, daripada paksi displacement kita ada amplitude lah. Maximum displacement adalah amplitude. So positif A dengan negatif A. Okay, dekat bahagian distance ni, satu putaran lengkap, okay, lengkap one oscillation. Kat sini dia ada lambda. Okay, sama dengan satu lambda. Alright, next kita ada equation lah. Equation ni kena tahulah. Okay, which is kita ada equation wave number K sama dengan 2 pi over lambda. Okay, tu saya just tunjuk saja. Okay, so ini adalah graf yang pertama. Okay, graf yang pertama Y lawan X bila condition yang diberi adalah at time sama dengan kosong. So awak akan dapat graf ini. Okay. Alright, so ni yang pertama. Tak apa kalau tak sempat screenshot ataupun ni nanti saya bagi kemudian slide ni. Okay, next. Okay, sekarang condition dah berubah. Okay, kalau tadi at time sama dengan kosong. So sekarang at time sama dengan 0.25 T. Okay, 0.25 T ni maksudnya dia adalah sama dengan
period over 4 lah. Alright, 0.25 ni ada sama dengan 1/4. Okay, 1/4 T. Okay, so kita salin balik general equation ni adalah A sin omega T tambah dengan KX. Okay, ini adalah general equation. Alright, tapi kita kena rearrange equation berdasarkan apa yang dia minta. Okay, dia minta kat sini condition dia time sama dengan period over 4. So kena gantikan. Okay, so saya tulis equation A sin, okay, omega. Okay, kita tahu omega angular frequency adalah sama dengan 2 pi over period. Okay, so saya ganti omega dengan sebutan 2 pi over period yang ni nanti boleh lihat balik nota, omega sama dengan 2 pi over period. Okay, so saya gantikan dengan sebutan dalam sebutan period lah. Alright. Okay, so time ni kita gantikan dia minta dalam 0.25 T. So sama dengan T/4. Okay, period divided by 4. Okay, KX ni kita salin balik. Okay, so apa equation kita akan jadi? Okay, kita permudahkan. Period dengan period ni kita boleh cancel. So kita akan dapat equation kita adalah Y sama dengan A sin pi/2 tambah dengan KX. Okay, so saya susun. Okay, saya susun KX letak depan. Alright, so jadi equation A sin KX tambah pi/2. Okay, so saya susun equation dan jadikan KX di depan. Alright, kenapa saya letak kat depan? Ada sebab lah. Okay, ada sebab. Bukan saja-saja nak susun macam ni. Alright, okay, so ini adalah condition di mana at time sama dengan period over 4. Okay, tadi kita dah lukis graf at time sama dengan kosong. Okay, so at time sama dengan kosong, kita punya general equation adalah A sin KX. Alright, at time sama dengan kosong, A sin KX. So kita lukis graf sin function positif. Okay, so sekarang bila time tu dah berubah, okay, partikel tu sekarang berada bukan pada kosong. Okay, bukan berada pada origin, which is dia berada pada period over 4. So equation yang awak dah rearrange tadi, ini equation dia. Okay, A sin KX tambah pi over 2. Okay, kenapa saya susun pi over 2 kat belakang? Okay, kenapa? Sebabnya adalah at time sama dengan kosong tadi, equation kita adalah A sin KX. Okay, A sin KX. Alright. Tapi bila at time sama dengan period over 4, equation kita jadi A sin KX tambah dengan pi/2. Okay, so sekarang kita nak buat graf lah. Okay, so kita nak buat graf. Okay, kalau kita lihat equation ni dah tambah something kat belakang. Alright, so dah tambah something. Kalau kita kata nak lukis graf A sin KX saja tak ada masalah. Alright, kita tahulah graf ni mesti graf sin function positif kan. Tapi bila tambah dengan pi/2, which is kat sini dia ada face dia. Okay, dia ada face dia. So semua orang macam mana nak lukis graf. Alright, so that's why kita susun. Kita akan lukis graf sebenarnya base kepada graf ini. Okay, kita akan lukis base kepada graf ini yang tak ada belakang dia apa-apa. Okay, which is dekat sini belakang ni adalah tambah dengan kosong kan, tak ada apa-apa. Okay, yang ni tambah pi/2. Alright. So ambil balik graf yang tadi. Okay, awak ambil balik, kejap ya. Awak salin balik graf yang asal. Okay, so kita ambil, wait a minute. Kita copy graf yang asal. Alright. So, okay, graf yang asal tadi macam ni lah. Okay, yang ni adalah graf Y sama dengan A sin KX. Okay, cuma sekarang equation kita adalah tambah pi/2. Okay, so bila kata tambah pi/2, apa yang kita perlu buat adalah, okay, kita lihat dia tambah. Okay, so tambah maksudnya kita tahulah the wave propagate to the right ke to the left tadi. Okay, so direction kalau positif maksudnya the wave propagate to the left. Alright, tapi dekat sini saya nak ajar kita shiftkan paksi. Okay, kita akan shiftkan paksi. Kita shift paksi Y. So maksudnya positif ni adalah kita akan shift. Okay, kita akan shift Y axis. Okay, positif maksudnya kita shiftkan dia to the right. Okay, kita shiftkan paksi Y. Okay, lihat paksi Y yang ni kan. Kita shiftkan dia to the right. Sebab apa to the right? Sebab positif. Okay, so kita shiftkan dia ke kanan. Okay, ke kanan sebanyak berapa? Okay, sebanyak berapa kat sini? Kalau kita lihat pi/2. Okay, semua orang tahulah yang ni satu tak lengkap kan. Yang ni 2 pi. Okay, yang ni pi. Alright, separuh cycle. Okay, so kalau pi/2, separuh lah. Okay, so this one adalah pi/2. Okay, so kita kata kat sini saya bagi tahu shift.
Okay, tarik paksi Y ni. Okay, tarik paksi Y ni ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak pi per 2. Okay, refer sebanyak pi per 2. Alright, so maksudnya paksi Y kita ni akan jadi paksi Y yang baru sebanyak pi per 2. Alright, so this one lah. Okay, kita dah tarik paksi Y pada asalnya dekat sini. Okay, pada asalnya berada di sini. So bila tambah pi per 2, kita shiftkan paksi Y ni ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak pi per 2. Okay, so inilah graf kita yang baru. Okay, ni paksi Y yang baru. Alright, so kalau awak lihat ni, graf kita ni, paksi Y dekat sini, so dia akan jadi graf cos. Okay, dia akan jadi graf cos. Alright, so kalau saya lukis, graf yang baru adalah, sebentar kejap. Okay, so graf yang baru adalah, okay, so kita ada paksi Y, kita ada paksi X, okay. So sekarang graf kita adalah graf yang baru adalah graf cos. Okay, graf cos lengkap untuk one oscillation. Alright, so this one adalah sama dengan lambda. Ini paksi X, ini paksi Y. So this one positif A, this one negatif A. Okay, so maksudnya kita punya graf yang baru untuk equation Y sama dengan A sin KX tambah pi per 2. Okay, grafnya yang mana? Okay, grafnya adalah graf ini. Okay, ni adalah graf dia. Di mana bila equation kita adalah Y sama dengan A sin KX tambah pi per 2. Okay, so kita refer daripada graf yang asal. Okay, kita refer daripada graf yang asal. At time sama dengan kosong warna biru ni. Okay, warna biru. Alright, tapi bila kita kata dia positif pi per 2, so kita kena shift Y axis to the right. Okay, positif ni maksudnya kita shiftkan paksi Y ke kanan sebanyak pi per 2. So kita tarik ni sebanyak pi per 2. Okay, so awak kena lukis graf awak daripada paksi Y yang baru ni. So awak lihat gelombang ni adalah gelombang dari segi ikut function cos yang positif. Direction of the wave ni to the left. Tapi kenapa kita Adam ajar shift Y axis to the right? Okay, kejap saya tunjuk contoh gambar Wait a minute. Okay. Alright. Okay, mana saya nak tunjuk gambar ni Tak apalah, saya besarkan ini dulu. Okay, tak ada kejap Dekat awak tak keluar. Kenapa tak keluar ni? Alright. Kenapa dia tak nak keluar? Wait a minute. Kejap dekat awak tak keluar lah gambar ni. Muskil pula saya. Nampak gambar tak? Ke tak nampak? Tak ada. Tak ada Muskil kat ni. Internet saya ke yang tiba-tiba bermasalah. Okay, saya try letak lagi sekali. Tak ada jugalah. Sekejap saya tambah after. Alright. Okay, wait a minute. Saya punya line tak ada ni. Kejap Masya Allah. Wait a minute. Saya dah terkeluar daripada Google Meet ni. So dia tak share screen. Sebentar. Subhanallah. Okay, minta maaf lah. Hujan-hujan ni kan biasalah internet ni kan. Okay. Faham, Madam. Itulah dia kan. Awak pun sama jugalah kan. Sian awak semua. Okay, kejap sebentar. Bentar deh. Okay. Alright. Sepatah balik. Bawa keluar. Saja. Alright. Okay. So tadi samalah. Okay. Kita kata memang equation kita tadi, kalau dari segi equation, okay, positif ni maksudnya bagi tahu the wave propagate to the left lah. Okay, tapi kalau nak ajar dari segi macam mana dia propagate to the left ni, okay, particle ni, okay, yang saya tandakan merah-merah ni adalah particle lah. Okay, particle. So particle ni, alright, dia kena move to the left sebanyak pi per 2. So kita kena gerakkan dia tu, maksudnya propagate dia tu to the left sebanyak pi per 2. So bila dia move to the left sebanyak pi per 2, so particle tu akan berada pada warna biru ni. Okay, yang asalnya warna merah particle ni yang gelombang yang particle ni warna merah. Alright, tapi bila dia propagate to the left,
sebanyak pi per 2, so dia akan jadi kat sini. Okay, biru ni ha. Okay, yang ni daripada sini dia akan jadi kat sini. Alright, so nak cerita yang ni memang it's difficult lah. Okay, kalau kita nak lukis dari segi graf, daripada merah ni pergi kepada biru ni sebanyak pi per 2 ni, tak berapa nak nampak. Okay, that's why lah kebanyakan lecturer bila ajar lukis graf, kita ajar dari segi shiftkan paksi. Okay, kita ajar dari segi shiftkan paksi Y tu sama ada ke kanan, positif ke kanan dan negatif tu ke kiri. Okay, even memang wave propagate to the left. Okay, so kalau kita lihat ni wave ni propagate to the left. Okay, yang merah ni kan pada asalnya kat sini lah at time sama dengan kosong. Tapi bila dia dah bergerak sebanyak propagate sebanyak berapa tadi? Pi per 2, so dapat biru ni. Okay, so kalau awak lihat gelombang yang biru ni, nampak tak bentuk gelombang ni adalah bentuk cos. Alright, so nampak grafnya adalah graf cos function. Okay, so sebenarnya sama je macam yang ini. Cuma nak cerita dari segi wave propagate to the right dengan to the left tu, susah untuk kita cerita dan student susah nak nampak. Alright, so that's why lah memang kita ajar bila nak lukis bila kita nak lukis graf Y against X ataupun graf Y against time, okay, bila diberi equation, okay, memang kita tahu positif ni kalau soalan tanya the direction of wave. Okay, the direction of wave propagates. Ke mana? Kita tahu. Ke kanan ataupun ke kiri. So positif ni maksudnya the wave propagate to the left. Okay, so positif ni nak bagi tahu the wave propagates to the left. Alright, so dia propagates to the left. Okay, always to the left lah. Alright, so dia vibrate. So the wave propagate to the left. Okay, tapi kita nak lukis ni kita ajar dari segi shiftkan paksi. Lagi mudah. Okay, kalau nak lihat tadi yang ni, diagram ni. Okay, nak bagi tahu dia gerak ke kiri sebanyak pi per 2, nak lihat pula kan, yang ni pi per 2 lah ni. Okay, yang ni memang kita nampak lah pi per 2. Alright, tapi nak lihat pi per 2 tu mungkin tak apa nak nampak. Okay, so that's why lah kita kata lagi mudah ajar student adalah kita ajar melukis graf. Okay, bila diberi equation macam ni, kita ajar dia shift paksi. Okay, kita shiftkan paksi Y tu sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay, memang dari segi equation, the wave propagate to the left. Okay, so at the same time, bila wave propagate to the left sebenarnya memang paksi Y ni kita kena gerakkan dia ke kanan lah. Okay, kalau boleh lihat dia punya simulation dia begitu. Alright, so memang kebanyakan pensyarah ajar lukis graf adalah kita akan ajar menggunakan shiftkan paksi. So positif ni maksudnya kita shiftkan paksi ke kanan. Sebanyak berapa ni? Sebanyak pi per 2. So refer graf yang asal at time sama dengan kosong. Bila at time sama dengan period divide by 4, equation kita dapat macam ni. So shiftkan dia ke kanan sebanyak pi per 2, dapatlah graf cos function. Okay, macam itulah. Tak apa. Nanti boleh tanya lecturer tutorial kalau tak apa nak nampak ni Okay, next. Okay, sikit lagi. Next. Okay. So kita nak lihat pula. Alright, tadi kita lukis graf Y against time. Sorry, Y against X. Okay, so sekarang kita nak lukis graf Y against time pula. Okay, sama juga refer kepada general equation. Ni general equation kita lah. Alright, kalau tadi dia bagi tambah, yang ni dia bagi tolak pula. Okay, maksudnya the wave propagate to the right lah. Okay, so at time, at X sama dengan kosong. So equation, okay, kita gantikan. Okay, bila X ni ganti dengan kosong. Alright, so darab dengan kosong kita dapat equation A sama dengan, Y sama dengan A sin omega T. Okay, so sekarang just refer equation inilah. Alright, bukan lagi general equation kita refer equation yang kita dah terbitkan. So Y sama dengan A sin omega T. Okay, so saya rasa tak ada masalah. Semua orang boleh lukis graf. Okay, kalau lihat kepada graf ini, functionnya adalah function sin yang positif. So lukislah graf sin positif. Alright, lengkap untuk one oscillation. Okay, disebabkan graf kita adalah graf Y. Okay, lawan dengan graf T. So dekat time ni, mesti lengkap one oscillation. So paksinya di sini dari segi axis ini adalah period. Okay, one oscillation. Okay, dekat displacement tak ada masalah lah, semua tahu. Ini adalah amplitude. Maximum amplitude sama ada positif dengan negatif. Alright, and then kita ada equation omega sama dengan 2 pi over period. Alright. So ini adalah X sama dengan kosong. Okay, next. Sama macam tadi. Bila kita tukar. Okay, so sekarang kita tukar. Equation kita adalah sama dengan Y equal to A sin omega T. Okay, salin dulu. Omega T minus KX. Alright, so apa akan jadi? So kita gantikan. Okay, kita gantikan
K sama dengan 2 pi over lambda. Okay, sek K adalah 2 pi over lambda. So X tu ganti dengan 0.25 lambda, maksudnya ni adalah lambda per 4. Alright, lambda per 4. Okay, so equation kita akan jadi apa? Okay, yang ni boleh cancel. Alright, so equation awak akan jadi A sin omega T minus pi per 2. Okay, Y sama dengan A sin omega T minus pi per 2. Alright, so ni adalah equation yang baru yang kita refer. Okay, yang baru lah pula. Alright, ni yang baru. Kalau tadi A sin omega T saja, so tak ada masalah, semua orang boleh lukis graf. Grafnya adalah graf sin function positif. Cuma sekarang A sin omega T minus pi per 2. Kat belakang ni ada minus pi per 2. Alright, so kalau minus ni bagi tahu tentang apa? Alright, so minus ni nak bagi tahu tentang kita kena shift. Okay, kita kena shift Y axis, okay, to the left. Okay, to the left lah. Alright, dari segi wave propagation memang dia bergerak ke kanan. Alright, kita bergerakkan dia ke kanan. Tapi bila kita lukis ni paksi Y ni kita kena shiftkan dia ke kiri lah. Alright, nanti awak akan dapat graf yang sama je sebenarnya. Alright, sama ada awak buat dari segi vibration tu ke ataupun kita shiftkan paksi. Tapi senangnya kita belajar dari segi shiftkan paksi. Okay, so kita refer graf yang tadi. Okay, ambil balik graf asal tadi. Okay, ambil balik graf asal. Okay, kita ambil graf asal. Hilang pula kejap Okay, kita ambil graf asal. Saja ni. Okay, kita ambil graf asal. Alright. Okay, so daripada graf asal ni. Alright. Kita kena shiftkan Y axis to the left. Okay, kita kena shiftkan paksi Y to the left. Alright. So kalau kita lihat gelombang ni sebenarnya dia berterusan lah. Okay, berterusan ni kejap pen lain. Okay, dia berterusan. Alright, gelombang kita tadi lah. Okay, gelombang ni. Okay, so kat belakang tu adalah sebenarnya. Alright. Okay, dia continuous. Okay, so kita kena shift paksi Y ni ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak pi per 2. So banyak pi per 2 kat sini lah. Alright, so ni akan jadi paksi baru. Okay, dia akan jadi paksi baru. Okay, so kalau awak lihat graf yang baru ni, grafnya adalah graf cos. Okay, tapi dia daripada bawah. So graf cos yang negatif. Alright, so kalau lukis lain, okay, lukis baliklah kan. So kita lukis balik graf Y against graf time. Okay, Y lawan dengan T. So graf kita adalah graf cos tapi negatif. Alright, negatif. Okay. Sekejap dia tak pun nak jadi. Okay, biasalah. Alright, okay. So this one adalah time period. One oscillation. So this one adalah lawan dengan graf T. So ni paksi Y. Ni ada positif A, ni ada negatif A. Okay, so kita punya equation adalah Y sama dengan apa tadi? A sin omega T minus pi per 2. Alright, okay. So ni lah kita punya equation yang baru tadi kat atas ada. So mana graf dia? Graf dia yang ini. Y, which is grafnya adalah graf cos function tapi dia negatif. Okay, so kita refer daripada graf at X sama dengan kosong macam mana? Bila X sama dengan berapa lambda per 2 ke lambda per 4 macam mana. Okay, so memang kita akan refer daripada equation yang asal. Okay, equation yang asal tadi X sama dengan kosong kan. So A sin omega T. Okay, so kita lukis graf tak ada masalah. Okay, tapi the next one bila berubah dia ada minus something. Sama ada minus something ataupun plus something. So kita refer daripada graf yang asal. Cuma kita shiftkan paksi tu ke kanan ataupun ke kiri. Alright, tapi dari segi propagate memang dia propagate negatif ni dia akan propagate to the right. Okay, so maksudnya wave kita ni propagate to the right sebenarnya. Okay, bergerak ke kanan lah, propagate to the right. Okay, tapi bila ada pi minus 2 ni kita shiftkan dapat macam ni. Okay, so memang saya ajar nak lukis graf daripada shiftkan paksi. Alright. Okay, last. Okay, last one. Okay, example sikit lagi. Okay, so ni dia dah bagi graf. Okay, dia dah bagi graf. Kalau lihat kat sini dia bagi tahu ianya adalah graf displacement. Alright, again distance. Okay, Y lawan dengan X. Okay, so dia bagi tahulah kat sini ada point P, Q, R and S. Okay, so kalau refer kepada graf yang diberi ni, ini adalah graf Y against X. Okay, graf yang diberi adalah bentuknya adalah bentuk sine.
Okay, bentuk sign yang positif. Okay, bentuk sign yang positif. Alright, okay. So saya dah lukis dah. Sekejap Okay, saya dah lukis dah. Ni graf yang asal. Okay, so equation dia adalah, okay, general equation dah kita refer kepada general equation Y sama dengan A sin omega T tambah plus minus KX. Okay, so ni adalah equation yang asal dan ni lah graf yang dia bagi. Okay, so kalau lihat kepada soalan. Okay, lihat kepada soalan. Okay, soalan yang pertama dia tanya write down the points where the speed of the particle is zero. So dia nak tanya kat kita dekat mana point yang speed ni kosong. Okay, speed ni kosong. So graf yang dia bagi, dia bukan bagi graf V. Dia bagi graf Y. Okay, so maksudnya awak kena buat graf V dah. Kena buat graf V lah untuk dia. Okay, so saya dah buat kat awak dah. Okay, V sama dengan apa? Okay, so kita differentiate lah. V sama dengan dy per dt. Ini daripada chapter 2 lah kita belajar kan. V sama dengan dy per dt. Okay, differentiate dy per dt adalah sama dengan velocity. Alright, so general equation kita adalah y sama dengan a sin omega t plus minus kx. Okay, so bila differentiate sin akan dapat apa? Akan dapat cos. Okay, so differentiate akan dapat a omega cos omega t plus minus kx. Okay, yang ni differentiate ni jangan risau yang ni nanti akan belajar dalam tutorial lah. Okay, akan belajar dalam tutorial. Alright, so differentiate ni akan belajar dalam tutorial. Okay, so saya differentiate dapat functionnya adalah cos. Okay, differentiate sin akan dapat cos. Okay, cosnya adalah positif. Alright, so awak lukis graf V. Okay, so lukis graf V lawan graf X. Okay, so grafnya adalah graf cos function positif. So lukis graf cos. So kalau awak lihat dekat sini, mana yang speed dia kosong? Dekat point mana speed dia kosong? So kalau awak lihat dekat sini pada point P dan pada point R. Okay, pada point P dan pada point R. Okay, dia punya speed adalah kosong. Okay, that's why dekat sini jawapan bagi tahu yang pertama, dekat mana speed kosong. Alright, so pada point P and point R. Okay, the next question. Okay, where the acceleration of the particle is maximum. Dia tanya acceleration pula. So kena differentiate lagi sekali. Okay, differentiate A sama dengan apa? So A sama dengan dy per d2y over dt squared. Okay, dapatlah macam ni. Okay, nanti differentiate nanti belajar dalam tutorial ya. Alright, differentiate cos akan dapat negative sign. Okay, dapat negative sign. Okay, so kita kena lukis graf A lawan X. So graf A lawan X sebab negative sign. So functionnya adalah function sin tapi daripada bawah lah. Sebab apa? Negatif. Okay, so kalau lihat kepada diagram ini, okay, soalan tanya adalah dekat point mana accelerationnya adalah maximum. Okay, so accelerationnya maximum dekat mana? So kalau awak lihat pada point P, alright, pada point P, okay, point P dekat sini lah kan, ni point P lah. Okay, ni nilai acceleration dia. Dan juga pada point R, okay, dia ada acceleration yang paling maksimum. Okay, which is dekat sini kita ada A yang paling maksimum positif. Ni kita ada A yang paling maksimum opposite direction. Okay, so jawapannya adalah pada point P and point R. Alright. Okay, next. Bentar tiba-tiba dia hilang lagi. Okay. Next, where the velocity of the particle is opposite to each other. Okay, velocity opposite to each other. Okay, so lihat pada graf velocity. Mana opposite to each other. Alright, so kalau kita lihat dekat diagram ini, point Q dengan point S lah. Okay, point Q dengan point S. Okay, ni kita ada V yang paling maksimum. Ni kita ada V yang negatif lah, opposite direction. Okay, so pada point Q dan point S, dia ada velocity yang opposite to each other. Okay, so that's why jawapannya adalah Q and S. Alright, so Q and S. Alright, and then the next one, write down the particle where the particle are in phase. Okay, in phase ni maksudnya dia ada phase yang sama. Okay, so phase yang sama maksudnya jawapan dia bagi tahu Q dengan T. Okay, so kalau kita lihat daripada point origin kepada point Q ni, okay, dia buat satu pi lah. Okay, satu pi. Okay, daripada S pergi kepada T juga satu pi juga. Okay, pi saja. Okay, dia tak buat pi per 2 and so on lah. Okay, so maksudnya dekat point Q dan point T ni, okay, dia ada phase yang sama. Okay, pi dengan pi lah. Okay, daripada origin, okay, kalau lihat daripada origin pada point Q, satu pi. Daripada point S pergi pada point T juga satu pi. Okay, so dia ada phase yang sama. Okay, that's why jawapan adalah S. Q and
T. Okay, so jawapan Q and T. Alright, and then the last one. Okay, state the amplitude. So amplitude tak ada masalah. Okay, boleh lihat daripada graph. Okay, amplitude sama dengan berapa? Okay, amplitude sama dengan this one lah. Okay, 10 mm. Alright, okay, so boleh tulis lah. Okay, amplitude sama dengan 10 millimeter. Alright, and then the next one dia suruh kita calculate. Okay, the last one dia suruh calculate the wavelength. Okay, wavelength adalah lambda. Okay, lambda sama dengan berapa? Okay, so dekat sini kalau lihat kepada graph, okay, graph kita ni, alright, kita tahulah satu lambda kat sini Okay, kita tahu dia nak wave lambda kan, wavelength, okay, lambda. Okay, so wavelength dekat sini sama dengan berapa ni? Okay, kalau awak lihat. Alright, dia nak wavelength. So satu lambda sama dengan 0.8. So 0.8 mm. Alright. Okay, ada lagi tak soalan? Tak ada dah. Okay, itu sahaja. Okay, boleh nanti saya bagi slide ni kat awak Alright, so itu saja untuk subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama pun dah banyak kan? Sejam dah habis masa. Okay, so nanti minggu depan kita akan, minggu depan cuti. Kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya pula lah. Alright, next time. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Baik, terima kasih. Thank you, madam. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Welcome. Stop recording. Thank you, madam. Sama.